जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानकु मोर ए चैनल टी को स्वागत। बंधुगण आज दुनिया रे प्रत्येक व्यक्ति चाहते कि गोटे नुआ सकाळ सहित नुआ दिन आरंभ हेउ कहीं ना बीती जाइथिबा दिन रे जहा आपण कष्ट समस्या सब भोगी ताहा आपणकर आग को आसुथिबा समय रे पुनर्बार जेमिति कष्ट समस्या गुड़िक न आसु सेथिपाई प्रत्येक व्यक्ति चाहती कि गोटे नुआ सकाळ सहित नुआ दिन आरंभ हेउ बोली। प्रत्येक व्यक्ति चाहिए कि विगत दिनर जेते सब समस्या भोगी ताहा जेमिति तांकर आगामी जीवन रे न आसु। तो बंधुगण आज वीडियो रे मु आपनकु बताइबी कि एही श्रावण मासरे आपण केउ सामग्री किणी करी आपणक घर को आनिले एवं आपणक गळारे धारण कले आपणकर भाग्य चमकी उठिबो एवं आपण उन्नति करिवे एवं संपूर्ण वर्ष रे धनर कमी हेबो नाही। तो सेथिपाई आपणको केवल गोटे अनुरोध भिडियोटी को आपण शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता पूर्वरु आमर ए भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं भक्ति एवं श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय एवं हर हर महादेव अवश्य लिखंतु। एबे आसंतु जानिबा श्रावण मासरे केउ सबु जिनिस किणी करी आपणक घर को आनिबार अछि। तो बंधुगण सेही जिनिस गुड़िक मध्यरु सर्वप्रथम जिनिसटी होछि तंबा। तो बंधुगण आपण माने सर्वप्रथमे आपणकु तंबा किणी करी घर को आनिबार अछि। द्वितीय सामग्रीटी होछि गुड़। गुड़ किणी करी आपणको घर को आनिबार अछि। तृतीय जिनिसटी होछि गहम एवं चतुर्थ सामग्रीटी आमे भिडियोर शेष रे कहिबु। जदि ए पर्यंत भिडियोटी को लाइक करि नाहंती तेबे आपण ए भिडियोटी को लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखंतु। तेबे षष्ठ सामग्रीटी होछि घिओ। एही सब सामग्री आपण घर को किणी करी आनिबा द्वारा आपणकर कौन सब लाभ होई थाए आसंतु जानिबा। या सहित आपण को गोटे गुप्त जिनिस मध्य किणी करी आनिबार अछि। जेते पर्यंत एही जिनिसटी आपणक पाखरे रहिबो तेबे आपणकु सब प्रकार दिव्य शक्ति धन दौलत एवं सुख सुविधा प्राप्त हेबो। तेबे बंधुगण आसंतु जानिबा सेही जिनिस मध्यरु प्रथम जिनिसटी हला तंबा। बंधुगण तंबार पात्र बा तंबार कोनोसी जिनिस आपणकु कोन पाई किणी करी आनिबार अछि। बंधुगण तंबा को सूर्य संबोधित बोली कुआ जाई थाए। जदि आपण तंबा लोटारे एही श्रावण मासरे आपण भगवान आदित्य नारायण सूर्य देवता को जल अर्पण करुछंती तेबे एहा द्वारा आपणको आरोग्य एवं दीर्घायु प्राप्त होई थाए। एथिरे कोनोसी प्रकार संदेह नाही। तेबे बंधुगण द्वितीय जिनिसटी होछि गुड़। जदि आपण गुड़ को किणी करी आनुछंती तेबे से गुड़ को धर्मर प्रतीक बोली माना जाई थाए एवं गुड़ द्वारा आपणको धनर प्राप्ति होई थाए। एहा द्वारा आपणको किपरि प्राप्ति हेबो ताहा ध्यानर सह सुनंतु। तेबे आपणकु एही श्रावण मासरे कोनोसी भी दिन अल्प गुड़ किणी करी आनिबार अछि एवं आपण से गुड़ को आनी पिंपुड़ी किंबा जंदा को खाइबा को दियंतु। गोटे गुड़ खंड रखी दियंतु जेमिति कि पिंपुड़ी एवं जंदा माने सेही गुड़ खंड को खाई परिबे। तेबे बंधुगण सेही समय ठारू आपण आध्यात्मिक उन्नति हेबा आरंभ होई जिवो। काहेकि ना छोट छोट जिनिस आमको आगको बढ़िया पाई आमको साहाय्य करि थाए। जदि आपण पिंपुड़ी मानकु खाइबारे साहाय्य करंती तेबे आपणको भगवान मध्य साहाय्य करि थांती एवं सिए मध्य आपणको आगको बढ़ाइबा पाई साहाय्य करंती। तेबे निश्चय भाबे एही श्रावण मासरे गुड़ खंडे आनी पिंपुड़ी किंबा जंदा मानकु खाइबाकु दियंतु। एहा परे होछि गहम। तो बंधुगण
ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଗହମ କିଣିକରି ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗହମ କିଣିକରି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଗହମକୁ ଆଣି ଆପଣ ପେଷୁଛନ୍ତି, ଅଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେହି ଗହମକୁ ପେଷି କରି ଯେଉଁ ଅଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଅଟାରେ ଆପଣ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ରୁଟିକୁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଏବଂ ଭଗବାନ ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ମାସ ଏବଂ ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ କୃପା ରହିବ। ଏହାପରେ ହେଉଛି ଘିଅ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଘିଅ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଘିଅରେ ଗୋବରରେ ତିଆରି ଘଷିକୁ ଜଳାଇ ଆପଣ ସେହି ଘଷି ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଘିଅ ଢାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଘିଅକୁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ ଢାଳନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଢାଳନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ସେହି ଦେବାଦେବୀ ନାମରେ ଢାଳନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ଜିନିଷ କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କି ସେମାନେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ରୟ କରି ଆଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରିବା, କାମ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ପରିଶ୍ରମ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। କେବେ କେବେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ମନୁଷ୍ୟର ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମୟୂର ପଙ୍ଖ କିଣିକରି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ମୟୂର ପଙ୍ଖର ଉପରି ଭାଗରେ ଯାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା କୁହାଯାଇଥାଏ ସେହି ଭାଗକୁ କାଟି ତାକୁ ଆଣି ଆପଣ ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆଣି ପର୍ସରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଆପଣ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ସମ୍ମୋହନ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଆପଣ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଉର୍ଜାବାନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ତୀବ୍ର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଭୌତିକ ସୁଖ ଚାହିଁବେ ତେବେ ଆପଣ ମୟୂର ପଙ୍ଖରେ ଅତର ଲଗାଇ କରି ସେହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଆପଣ ନିଜ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ହଳଦୀର ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡଟି ମଧ୍ୟ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ହଳଦୀର ଖଣ୍ଡକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପର୍ସରେ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନେଇକରି ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ହର ହର ମହାଦେବ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।